Joto Rokno Khengkha join Khengkha kok sanai lukurok laibo Khengkha kok sanai tabu ke laibo phayako Phungkaham Joto Phaibaidi Kok Kisa Salainai Tini 21 November 2023 Kisa Nangkuma Kokma Salainai Onek dinni pore tini live phaika Phayahin tongmani no belai importance ko ekta subject no Twiyui tini live ma phaika chung nukha koekdin sikang social media o tei electronics media o जनजाति सुरक्षा मंच हिनी जनजाति सुरक्षा मंच रोकनी जे प्रेस मीट अब जों नुखा आजागावो जे त्रिपुराहावो जे ख्रिस्टियान तंनायरक जरा ख्रिस्टियान बरकनी एसटी सर्टिफिकेट बाद खैनानि नतुयui bongni sangbatik sonmilono जों nugui manka bongni kok ajago serai keno sajaka ke a bishoyne Twiyui ang sanani musungma ka omose जनजाति सुरक्षा मंच जनजातिनि सुरक्षा मंच सिंहके Chini Tiprasa rokni borok to जनजाति माने Tiprasa no bujogo abo bongni kok thayon जों saimano kei जनजातिनि सुरक्षा se nayo hungkai Tripura hawo asuk influx ungui tongmani fatar Haste ni Bangladeshi rok asuk Salbrumno even tinibo যদি কাহাম কে চেক খাই কেংকে বাউন্ডারি ও হয়তো খরকসা মানজাগ নাই যে বাংলাদেশ নিবরক ত্রিপুরাহাও কাসাও ইলিগেল ভাবে বেআইনি ভাবে কাসাওই তো আবনতই জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ কক থাইসা করে जों नुगै दङ थानाय सप्ताह मोहनपुर साब डिविजननि आन्डाराव स्राय आर जागा ससियेल मिडिया प्रिन्ट मिडिया जत जागानि पत्रिका रगो काखा बांग्लादेशनि बरक त्रिपुरा हास्तेव कासावै आधार कार्ड डाबल सिटिजेन जेटा बांग्लादेशव बंनि भोटार आई कार्ड दङ आधार कार्ड दङ आमते हायनो त्रिपुराव हायके इंडिया फाइबा बंनि भोटार आई कार्ड दं के डाबल सिटिजेन डाबल फायदा बरक नाहरै दं आ जागारगै जनजाति सुरक्षा मंचनि थाइसाफानो बंनि बुखुनि कक खरस खायनानि जरा मानजा गया त्रिपुरा हाव ताबु Chini lukurok je missionaries phayui Christian habui missionary porui je students rok je pornairok je sebok Khwlainani jara Don Bosco hai Montfort hai school rogo porui kami je missionary khulogui Christian school porui jara tabuk doctor engineer IS officer koma जों नुगो doctor engineer je asuk bangkha
abo bojaga pori ingkhaba ke tini nini busa butui nini busuk bebakno missionaries school pori tongo Holy Cross ojaga Agartala Don Bosco Bishamganj Don Bosco Montfort Blessed Henry Saint Henry high school ogo pori ui tongo অথচ nini kok samani hikai totally ulta different tam difference tukja hikai nung nijini nokni nokungni borokno hikai Christian school pori tongo tei nung sawi tongo Tripura Haste jara Christian tongnarok borok double benefit na hari tongo tamle double ngkhaba Christian je minorities ni tamo subida mankhaba Tripura Haste o Tiprasa ro আর এসটিং তুমি ত্রিপুরা হাও তিপ্রাসা এসটি র বুসিলে আছে সুবিধা মান খাবা আজার রগো जों কিছে ওয়ানসুকনারি নাম তিনি পড়াশোনা খালাই আশক নিজিনো হাইলি এডুকেটেড নামবাইকা তাবুকাই সাউই দङ যে তিপ্রাসার খ্রিস্টান এসটি সার্টিফিকেট বাতিল মাখাইনাय nini je Tiprasarokni hukumu mukumu resamung musamung nini Tiprasarokni je thai jemon taburum di astobol rokno je Swami Vivekananda Khwlainani ro ajagargo জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ থাইছে কক সাইবলে তাবুগো আপনি বেলাইকিনো কন্ডেম খাইজাংনানি কক কক जों बिसि 2018 नि सिमि दाबो सुजारातै आं त्रिपुरा हाव लुको आदंगै एसेम्बलि ओ गोबांमा कक नारखा त्रिपुरा सरकनि बागै कक बरकनो रुमान स्क्रिप्टनि खायनानि बेपारगो त्रिंनो सारलसा सरकारि तिरिनानि आ बिषय रकनो जों बिधान सभाबो अनेक कक नारखा calling attention rogo जों बिधान सभाओ जारा तिप्रासा ब्रैरक गुबुननि बंशबाय कायजाकनाय रकनि एसटी सार्टिफिकेट बातिल खायदि आमर रगो ओ नागरिक रकनि माने जे जनजाति नागरिक सुरक्षा मंच हिन्नाय रकनि कक थाइसा करै ताम सुरक्षा खायनाय बादरक नों जुदि न गुबै न जनजातिनि हेको तिप्रासानि सुरक्षा न नायो हंकाय नों फायदि जों बाय बाक्सा फायदि जों उराम न जों बर्डाराव थाङै जारा बांलादेशनि बरक इन्डियाव कासाना हेको त्रिपुराव हावै तंनायरक न वाइसुसु कासो फायनानि मोथागनानि बागै चाइतगो कयेकबार जों रब रमखा फायदि आजागारगो सामिलुं फायदि अजा त्रिपुरा हानि जनजातिनि सुरक्षा खायना हंकाय आसामुं रगो याप्रि सेपायदि ताम नांनुया त्रिपुरासा रक जारे ख्रिस्टान नायरक नंके एसटी सार्टिफिकेट बातिल मा खायनाय आमर तामवा आबकि नंनि दिमागनि हयतेरे फायका नाकि नरन केबो फोरोंगिरि जागै नरक आबो सावै मा दं highly educated ngै highly lekha krengै Tripura ho Tiprasarok bomo haikai thokok jagoi tong Tiprasarokni backlog busuk khatijak tong tabu botalang jagya abro no se kokti sadi tama nangba dormo ne tui Christian minorities ni facilities banao ST facilities banao अरे धर्मनि माइनरिटीज नि फेसिलिटीज ले बस मान खाबा गैन तिनि बुद्धिस्ट नो साइमान खम बुद्धिस्ट रकबो तो गोबां मा एसटी दङ बुद्धिस्ट रकबो तो त्रिपुरा हावा माइनरिटी हिनि यम जाब धर्म गैन बुद्धिस्ट रकनिबो एसटी सार्टिफिकेट बातिल खालायनानि कक सादिता तामन सुदु कायसिया धर्म सुदु ख्रिस्टियान सिमिं खालायनानि मुजुंबा जे ख्रिस्टियान धर्म नि जे missionaries niti Tiprasarok asuk kusuk sagaw kasaga ningtangi borno simi target khlani nangba ang niji khud Christian ya thik no haifano
अबहाय कक रकनो जों सेलेंगो अबहाय कक रकनो जों कन्डेम खालायो जारा अ बिषय रकनो तुयाखै सावै तंनाय ते फाइनाल डिसेम्बर नि 25 तारिखो जे अर रैली ख्लाइनानि रखिनि जे आजागा साजाक मानि रक अब बेलेखिनो सिनि दफानि बागै अब कैसे स्लाइ मुंगै आजाइनाय जेटा त्रिपुरा हास्तेओ कुनो दिनो फानो अमतहाय इतिहास इयाखो अमतहाय इतिहास रचना खाइनानि बागै नरक साहित्य गइतो कइनानि मुचुंगो त्रिपुरा हावो अमहाय केसे केरें तातु बुदि मणिपुर हाय गटनारक ख्लाइनानि नरक ता साहित्य गदि बुइनि कक बाय बुइनि चुकली बाय अमहाय के कक साय तखनकनि चाव कुबुइ कुबुइनो नरक जनजाति हेको तिप्रासानि सुरक्षा मंच जनजाति सुरक्षा मंच कुबुइ कुबुइनो तिप्रासानि काहामनो नायो तिप्रासानि बागै सामुं खाइनानि बागैनो नरक खामु चुंगै खाबाय बासावै फायौके तिप्रासारनि जे जोंजालङै तंमानि अ बेपारकनो से नरक खरां तिसादि तिप्रासारनो ताङै चाकरि रिया बीजेपी आईपीएफटी गभर्नमेंट चलुइ दं 6 बছর रानिं ताङै तिप्रासारनि बेकलग रकनो नरक ताबु बतलांगिया आर जे जागाव चाकरि तलांजगै दं गोबां कोर्ट रग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट त्रिपुरा हावा 8टा डिस्ट्रिक्ट दं प्रत्येकटा डिस्ट्रिक्टआवथ चाकरि तलांजागो बेबाग एसटी नि रिजार्व खायै जेनारेल रकनो हाब्रिउइ चाकरि तलांजागै दं हाइकोर्ट रिट मामलाबो आमनि बागै चलुइ दं न आ बिषय रक थाइसा कक साया तामो नांनुया क्रिश्चियन नो एसटी सर्टिफिकेट बातिल मा खलाइनाय रक आमो तो नङामो चावै सामुंख्रै हाइति सामुं खाइतोंले जेटाना नांमानि जेटा आसल चिनि बागै नांगो आकक रनो खाइनरक थाइसा तिसाया सुरक्षा खाइनानि बागै जनजाति रनो सुरक्षानि थाइसा कक साया एसटी सर्टिफिकेट क्रिश्चियन रनो एसटी सर्टिफिकेट बातिल खारिके तिप्रासार सुरक्षित इंगै थांनाय हायदे आबरकनो जों बुजिथाय सिथाय যারা এডুকেটেড হিনি निजी साकनो बलायै आमाहायखे सांबादिक सम्मेलन खाय दङ नरकनि उपर जों सेलेंमुं जानांगौ आमाहायखे तिप्रासारकनि हुकुमु मुकुमु एके तिप्रासारक जेबेबे ख्रिस्टियान धर्मनि त्रिपुरा हावो আমसुक कुचुक लेभेलो कासावि तमनि जागाव नरक आमतै हायखे निजी शिक्षित ततै बेतन गोबां गोबां मानि दङ हिनि आमतै हायखे केसे केरें सामुं ता खलाइदि जोंहाय आमनो ग्रेटार टिप्रालेन्डनि बेपारावबो आमनो बुइनि दफानि बरक थाइसा कक साया आगि बहायनो ताउ बहायनो सिनि बिसिंगनो जोंनो सारिवै तनियो आरो ख्रिस्टियान तो गायजा आन्तर्जातिक धर्म बले आ बिषय रनो तामनि बागै आमते हेके खेकुरै उरुफनांनानै नायतंबा आं कयनाय फायदि आमते हाय कग्रक ता सालायदि जुदि जनजाति सुरक्षानो खायनानै मुचुङो हंकाय तिप्रासानि बागै कक सादि सिनि लैंग्वेज कक बरक रोमान स्क्रिप्टनि बागै कक सादि त्रिंनि बागै कक सादि सिनि मुकुमुनो मोथांनानि कक सादि तिप्रासा जे आसुक बेकलग चाकरि क्लाय दंमानि आ बिषय रकनि ककनो कक सादि जे तिप्रासा रकनि सिटनो दि रिजार्व खायै जे जेनारेल कैटेगरी नो हाब्रिउइ दङ गोबां सेबक तलांथानि आ कक रकनो कक सादि तिप्रासा रक जे हुकुमु मुकुमु जे आस्ट्रबल हाइरकनो स्वामी विवेकानंद मैदान ख्लायरि मानि आ कक रकनो तिसादि आ कक रकनो मांखा हंकाय साहस दंखा हंकाय गुबुइ सत साहस दंखा हंकाय आ कक रकनो से सादि दामो नों नांनुया तिप्रासा बाय तिप्रासा ख्रिस्टियान नो एसटी सर्टिफिकेट बाद मा खायनाय आमरक तामबा आमरक इशु तुइ निनिले तामने लापंनायबा शुधु बरक बुनुइ सुरक बाय हामिया हिनजागनानि साखा नायख्लाय तंनायरक बायले नों ताम हिनजागनायबाय भगवान थं ईश्वर थं जों त्रिपुरेश्वरी मन्दिर थं जतनन जों जुब खुलुमो दियायो फिया अमहाय तंता तंदि जे तंबायखाय नों तिप्रा हावो तिप्रासारक नरनो सेलेमु
jarongnaय amtui hai samung khaiयै tongkha oंखायनो जानाय जों गोबांमा साल त्रिपुरा हावो 184 जना राजा जाय थांजाक अ हावो जों अ हानि बुसा अ हावो जोंसो सासन खायना दंमानि जों दिनै ब जागाव थांसुगैखे आ बिसोरनोसो बानसुकदि आ बिसोरनोसो कक सादि मिया चिनी एलुपि नरन साखना जे नों नागरिक सुरक्षा खालामनायनि मुसुंगो जनजाति सुरक्षा खालामनायनि मुसुंगो gai nung border thang asugui tongdi daran dei sakana bole phaji protection khalene surakha manine to protection bole gai nung surakha ni bumungui nung tiprasana te isa akromon khai tongo ge bahike naibe nung abo surakha hinimalia nong abuna তিনি ত্রিপুরা হাও गोबांमा जागावनो चिनी बेकार बसुक बांगै तंखा दिनै डक्टर থেকে এমনকি ডক্টর পর্যন্ত তাও বেকার ত্রিপুরা হাও गोबांमा दं ইঞ্জিনিয়ার এগ্রি বিএসসি পাস খাইজাক এমএ পিএইচডি হোল্ডার এলএলএম বিএ নিকক সাইজে লাভ করিखे মাধ্যমিক পাস নিকক তো সাইজে লাভ করিखे गोबांमा subject chini master degree phd mphil khlaijak chini tiprasa burung khlaijak abroni appointment ni kokno sadi borno chakri tlangnani kokno sadi borno surakha khainen bagai jonojati surakha kok sadi biang ulta palta christian dormo khlaijne rokno st certificate bad ma khaine dual benefit mani man galak amro tamba busule dual benefit man khabo বুঝে ডুয়েল সিটিজেন খাই ডুয়েল ভোটার আই কার্ড বাংলাদেশবো ত্রিপুরাবো খাইতো মানে আমন খাই নরক নুগলিয়া দেবা নরক আসং নুগিয়া খাই লাই থাंनाय এই সপ্তাহ চিনি মোহনপুর বাংলাদেশনি ফাই আধার সানাमै তমফ্রু মানজাক মানি আ বিষয় নরক নুগিয়া দেবা থাইসা কক সারে আর খায় সাবনো কিরি চলে নরক beton maya no de kiri amse kiri kan kai nogo rijai thukulubui asugui tongdi tobo omo hai controversy kogrok norok social media o phai ta sadi সাংবাদিক সম্মেলন তা খালাদি আমতে রখাই চিনি তিপ্রাসা রকনো উরুমুরু খাইনানি বাগै তা চাইতকদি চিনি বুবাগ্রানি बिसिंति जों त्रिपुरानि तिप्रासा रकनो दाबो मोटामुटी थानसाखाय जों सामु खालायनायनि बागै अ हानि बुसा रकनो जों मुंसादिरि क्लाइमान आमनोसे वानसुगै सामु खालायदोंमोन चिनि महाराज नरबो वानसुगदि अ हानि लुकु रकनो अ हानि बुसा रकनो थैयासानि जों तामरि क्लांमान आम वानसुगैसो सामु खायदि दाखुरु बुखुरु Joto lukurok rangsak ni lukurok nang konya ni musungo chingonro hai controversy o thangyewi sung chin dofa hamkre ni samungo yapri sewi joto no phai benyan bagise joto no konya ni musungo ei Tripura hani Tripura sarok amno no nayo Tripura hani joto Tripura sarok amti hai সাংবাদিক সম্মেলন জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ রকনো जों kaisa khunjutui khana kangkai te kaisa khunjutui जों abono lairi hodi abono asuk importance riui khanani nangya ar जों borok jodi 25 tarik December Christian dormoni Twiyui o jaga rally khlaio kai sungbo manailene chini lukurok busuk Tiprasa rokno ST certificate batil khanani musungjaka tei abono tui dormon tui rasniti butike khaijai tong abrokno wansuk badi ini yang jotono kobok nang musung jotono phung kaham tei joto kaham kurung tong badi ini ani live nai tong nai joto rangsani lukurok tei olofano ani o video nai rokno khaksangma tei hamjak mu yafar jotono hambai khulumbai ke